Pag-ong mayor sa syudad mohimo og audit sa CCMC aron mahuman kini nga tambalanan. Ang detalye sa balita pinaagi ni Super Alan Mahay. Alan Mahay sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Mayor-elect Nestor Archival aga mo patuman og audit sa Cebu City Medical Center. Tungog tuyo mi kalamigita inisgutan nga audit aron pagsuta kung aduna ba sakto nga kwarta nga magamit aron maghuman sa Cebu City Medical Center. Ato kana sayaran nga ang konseho sa Rakbay sa Sugbo ni atong nakalabay nga administrasyon aduna na gigahin nga budget kababot kadto sa 210 million pesos aron mahuman ang Cebu City Medical Center. Apan matud pa ni Archival atol sa iya panumpa o inauguration may kalabigitan sa pagdaog isip mayor sa Rakban sa Sugbo iya kinahimon ang naisgutan nga audit aron ka makitaan og solusyon kung nga ba may problema nga makita may kalabigitan sa budget alang sa paghuman sa Cebu City Medical Center. Ato nga nasayaran sa pagkakaroon ana pa lang sa ikatulong nga andana ang completion ng naisgutan nga tambalanan din ang plano himon kining 10-story building ang Cebu City Medical Center. Ako sa Alan Mahay sa Jamie Super Radio DYWS dapat ito.